नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौजू है उसका उन्वान है आदाब ज़िंदगी और उसमें शौहर के फ़राइज़। तो शौहर के फ़राइज़ में 12 चीज़ें शामिल हैं। There are 12 things, 12 items according to इमाम अल-ग़ज़ाली रहमहुल्लाह कि जो शौहर को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर वन वलीमा। वलीमा जो है वो मुस्तहब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़ों पर जर्दी के निशानात देखकर फरमाया कि अब्दुर्रहमान ये कैसे निशानात हैं? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोने की मिकदार पर एक औरत से निकाह किया है। Such a small हक महर was there, but it was there. तो आपने इरशाद फरमाया कि बारकल्लाह लक, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो, अवलिम वलौ बिशातिन, अवलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे इसमें एक बकरी ही क्यों न ज़िबा हो। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद खजूरों और सत्तू से मेहमानों की ज़ियाफ़त की। So when Hazrat Safiya रज़ी अल्लाह ताला अन्हा got married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invited guests and served them with some dates and with some wheat drink or the barley drink. Are you taking a picture of me? उसके बाद तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि पहले दिन का खाना हक है, दूसरे दिन का खाना सुन्नत, तीसरे दिन का खाना नामो नमूद, और जो शख्स नामो नमूद के लिए काम करेगा अल्लाह उसे रुसवा करेगा। तो ये हदीस गरीब है और ज़ियाद इब्न अब्दुल्लाह के अलावा किसी ने भी इसे मरफू बयान नहीं किया। ताहम यह है कि कम से कम दावतें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे यही सबक मिलता है। दूल्हा से मुलाकात के वक्त ये दुआया अल्फाज कहे जाएं, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हें ये रिश्ता मुबारक करे, तुम्हें बरकत अता फरमाए और तुम्हारे दरमियान खैर के साथ इत्तफाक कायम करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं जो कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी और इब्न माजा में आए हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फिर निकाह का जो इजहार और ऐलान है वो मुस्तहब है। The nikah should be announced. So उसमें यह है कि हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क दफ बजाना और आवाज़ें हैं। तिरमिज़ी और निसाई और इब्न माजा में ये रिवायत भी आई है। हज़रत मोहम्मद इब्न हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फिर एक और रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नरेशन है कि ऐलनु हाज़न निकाह वजअलू फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि बिद्दफ, इस निकाह का ऐलान करो, अनाउंस दिस निकाह, इसे मस्जिद में अंजाम दो। वजअलूहु फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि बिद्दफ, और इस मौके पर दफ बजाओ। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है हुस्न अखलाक का मामला, कि मर्द के फ़राइज़ में ये बात भी शामिल है कि औरतों के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आए, उनकी कम अकली के पेश नज़र अफ़्वो दरगुजर से काम ले। So pardon them, pardon their ignorance, pardon their kind of shortcomings, and और जो तकलीफ वो पहुंचाए उस पर सब्र करे। तो अगर औरत की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है, one should bear
forbearance on it, one should be patient on it. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو. So keep them with the best kind of dealings. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور غلیظہ کا یہاں پہ مطلب ہے پکا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پکا اقرار لے چکی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ عورتوں نے ایک جو پکا آپ سے ایک پیکٹ کر لیا ہے، سو یو شوڈ ریسپیکٹ دیٹ پیکٹ. جتنی بھی مومنات تھیں. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم مجلس بیوی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، یعنی اور ہم مجلس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والصاحب بالجنب. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں 3 وصیتیں فرمائی ہیں. وصیتیں بیان کرتے آپ کی آواز دھیمی پڑ گئی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز سب سے پہلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ نماز، اس کے بعد جن کے تم مالک ہو انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف مت کرو. پھر تیسرا یہ تھا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں. تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عہد سے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ مزاح اور دل لگی. ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں پر بہت شفیق اور مہربان تھے. مزاح اور دل لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ دوڑ میں آگے نکل گئیں. تو پھر کسی روز مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ بتلک، کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کی راوی ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ. ترمذی اور نسائی میں اور حاکم میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں کامل تر ایمان اور بہترین اخلاق کا حامل وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرے. So the best of the iman amongst you or amongst the mu'mineen is the person who has good manners, and secondly he is very polite and lenient with his wife. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہ وانا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہو اور میں تم میں زیادہ اچھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، اور ترمذی شریف میں یہ روایت آئی ہے. پھر اس کے بعد جو یہ ہے کہ ایک قول ہے کہ جی ان اللہ یبغض الجعزری الجواز، اللہ تعالیٰ بد مزاج اور متکبر شخص کو ناپسند رکھتا ہے.
कसरत मजाह से भी इज्तनाब किया जाए। मजाह एक हद तक ठीक है, लेकिन कोई उसमें शरीयत की पासदारी होनी चाहिए। तो ये अगला जो नुक्ता बयान किया है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर साथ ही ये बताया कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द जो हैं वो कव्वाम हैं, वो हाकिम हैं औरतों पर। और फिर इससे अगला जो है, ये तिबरानी में एक रिवायत आती है कि अबू हुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औरत ऐसी है जैसे 100 कब्बों में सफ़ेद पेट का कब्बा। फिर उसके बाद जो अगला है वो ये है कि गैरत में इतदाल, यानी बीवी पर कुछ बहुत ज्यादा शक व शुबों से बचा जाए। ऐसा ना हो कि हर वक्त जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक ही करते रहें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा बीवी पर शक करने से बचो। और इसमें इसकी दलील में एक हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरअतु कद्दलई, सो द वुमन इज लाइक अ रिब, औरत पसली की तरह है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू स्ट्रेटन इट यू विल ब्रेक इट, तो ये टूट जाएगी। उसे छोड़ दो और उसे टेढ़पन की हालत में ही उससे फायदा उठाओ। बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया है। इसी तरह जो गैरत है उसका ताल्लुक बदगुमानी से है और कुरान में बदगुमानी को गुनाह करार दिया गया है। और फिर जो नेक्स्ट है अखराजात में मियाना रवि। एक और जो हदीस आती है कि ला तमनाउ अमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, के बुखारी और मुस्लिम में आती है कि हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि अल्लाह ताला की बंदियों को कि मस्जिदों में जाने से मत रोको, डोंट फॉरबिड देम फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अखराजात में मियाना रवि मीन्स के कुलू वशरबू, कुरान शरीफ में आता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो और हद से मत निकलो, डू नॉट बी एक्सट्रावेगेंट। सो खाओ और पियो लेकिन एक्सट्रावेगेंट से बचना है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप इसराफ करने लग पड़े। और इसी तरह कुरान शरीफ की एक और आयत है वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना तो अपना हाथ गर्दन ही से बांध लेना चाहिए और ना ही बिल्कुल खोल देना चाहिए। तो जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें आपने यू हैव टू मेक अ बैलेंस, कि बहुत ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी और बहुत ज्यादा लुटाना भी नहीं है। काना बैना ज़ालिका क़वामा। तो फिर मुस्लिम में एक हदीस आती है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि वो एक दीनार जिसको तुम राह खुदा में खर्च करते हो, वो एक दीनार जिससे तुम कोई गुलाम आज़ाद करने में खर्च करते हो, और वो एक दीनार जिससे तुम किसी मिस्कीन पर सदका करते हो, उनमें ज्यादा अजर उस दीनार का होगा जिससे तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो। सो टू स्पेंड ऑन योर फैमिली इट्स अ गुड थिंग, कि अपने जो फैमिली है उसके ऊपर स्पेंड करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तलकीन है। और फिर नेक्स्ट जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरतों के मसाइल का इल्म और तालीम। सो मर्द को इतना जो है वो इल्म होना चाहिए कि जो हैज़ के मसाइल हैं, मेंस्ट्रुएशन के जो मसाइल हैं और औकात हैज़ में ममनुआ उमूर का, द थिंग्स फॉरबिडन इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि अपनी बीवियों और अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचाया जाए।
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. So give them kind of good advices and forbid them from the evil doings. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس سے اگلا ہے کہ جی عدل اور انصاف سے کام لیا جائے. اگر ایک سے زیادہ کسی کی ازواج ہیں ان کے درمیان عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اسی طرح جو بچے ہیں بچوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک بچے کو آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ایک کو بالکل نہیں کر رہے. ہر کسی کی آپ نیڈز کو پورا کریں اپنے بیوی اور بچوں میں سے. اور پھر یہ ہے کہ نافرمانی پر سزا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود میں کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو بیوی کو ایڈوائز کر سکتا ہے اور وہ کوشن کر سکتا ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان دونوں آدمیوں کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرما دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو جماع کے آداب ہیں ان کی پیروی کی جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام شروع کیا جائے. بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلہا ذریۃ طیبہ ان کنت قدرت ان تخرج ذالک من صلبی. شروع کرتا ہوں اللہ کے عظیم و برتر کے نام سے. اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ مجھ سے کوئی اولاد ہو تو اس نطفے کی اچھی اولاد بنانا. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم it is so much necessary before anything. اور یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرے, ایسا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری محبتیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کے لیے اچھا ہو اور بیوی شوہر کے لیے اچھی ہو. اور اس میں یہ پھر ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا اور ہم نے اسے اس نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام میں رہا. پھر ہم نے اس نطفے کو جو ہے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا دیا اور اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنا دیا. پھر ہم نے اس بوٹی کو اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور we should obey Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet in each and every aspect of life. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.